بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، قابل قدر عزیز بھائیوں، یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور یہ عشرہ بہت ہی بابرکت عشرہ ہے۔ اس عشرے کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کے اعمال اللہ کے یہاں ان عشرے سے زیادہ کسی اور عشرے میں یا کسی اور ایام میں محبوب نہیں ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں عبادات اور اچھے اعمال جتنا خدا کو پسند ہے اتنا کسی اور دن کسی اور مہینے میں پسند نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ آپ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اس عشرے کے اندر جتنا ہو سکے عبادت کو انجام دو، جتنا ہو سکے اچھے اعمال کو انجام دو، جتنا ہو سکے اچھائیوں کو کرو۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عشرے کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے ثواب کے حساب سے۔ یعنی اگر کوئی اس عشرے یعنی 9 دن مکمل اگر کوئی 9 دن روزہ رکھے تو گویا کہ وہ 9 سال روزہ رکھنے کا ثواب پائے گا۔ اس قدر فضیلت ہے۔ اور 1 رات کی عبادت کا ثواب شب قدر میں عبادت کے ثواب کے بقدر ہے۔ ہم شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کتنی راتوں کو جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس عشرے میں اگر تم عبادت کر لو رات میں تو گویا کہ تم ہر رات شب قدر میں عبادت کر رہے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اللہ تعالی نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، علماء نے لکھا ہے کہ یہ 10 راتیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 10 راتیں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور یاد رہے کہ اللہ رب العزت جس چیز کی قسم کھا لے تو اللہ کا قسم کھانا اس چیز کی حرمت کو، اس چیز کی عزت کو، اس چیز کی فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے ان 10 راتوں کی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 راتیں کس قدر فضیلت کی راتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، یہ عشرہ مکمل طور پہ اگر یہ کہہ لیا جائے کہ نیکیوں کا عشرہ چل رہا ہے، جیسے ہم ماہ رمضان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اسی طرح اگر ان فرمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات کو سامنے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ یہ بھی نیکیوں کا عشرہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ اب ہم میں سے زیادہ تر کو پتہ نہیں ہوتا ہے، جیسے ہم یوں سمجھتے ہیں جیسے اور ایام ہم گزار رہے ہیں اسی طرح ان ایام کو گزار دیں گے۔ یاد رہے یہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن ہمیں اور آپ کو مخصوص ایام کی جو فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے کم از کم جتنے اس عشرے کے جتنے ایام باقی رہ گئے ہیں، اولاً تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی روزانہ ہر دن کا روزہ رکھ سکتا ہے 9 ذی الحجہ تک تو رکھیں، اور اگر مکمل 9 دن نہ رکھ سکے تو کم سے کم کوشش تو کرے کہ 9 ذی الحجہ یعنی
यौम आरफा का रोजा रख लें। ये तो नहीं कहा जाएगा कि फर्ज या वाजिब है, अलबत्ता एक नफल रोजा है, लेकिन इसका सवाब बहुत ज्यादा है। एक रिवायत के अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स यौम आरफा का रोजा रखे, 9 ज़िलहिज्जा का रोजा रखे, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसके पिछले 1 साल के गुनाह और अगले 1 साल के गुनाह माफ कर देंगे। इतनी फजीलत है, एक दिन का रोजा रखना है। लेकिन ये चीज भी याद रहे कि जहां भी रिवायात के अंदर इस तरह की फजीलतें आती हैं, जैसा कि वजू के सिलसिले में है कि जब एक बंदा आज़ाए वजू को धोता है तो जिन जिन आज़वे को वो धोता चला जाता है, उस आज़वे के गुनाह धुलते चले जाते हैं। उससे मुराद सगीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह, बड़े गुनाह अगर वो हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक है तो अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना होगा, और अगर बंदों से मुताल्लिक है तो जब तक वो बंदा माफ ना करे या आप उनका वो हक अदा ना कर दें, उस वक्त तक माफ नहीं होगा। इसलिए ये भी चीज याद रहे कि जहां भी, वरना आमतौर से आदमी ये समझेगा कि चलो इन अय्याम में हम रोजे रख लें तो आगे की भी गुनाह माफ और पीछे के भी माफ, जितना चाहो गुनाह कर लो, पकड़ नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता है। जो कबीरा गुनाह है उस पे तो पकड़ होगी। तो खैर, ये भी फजीलत कम नहीं है। जाहिर बात है, हमसे तो गुनाह होते रहते हैं, छोटे गुनाह भी बहुत ज्यादा होते हैं, बड़े भी। तो कम अज कम अगर इन अय्याम में इबादत करके अगर हमारे गुनाह, सगीरा गुनाह भी माफ हो जाते हैं तो कोई कम नहीं है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, तो सबसे पहली चीज ये आशरा ज़िलहिज्जा बहुत फजीलत का आशरा है। इस आशरे के अंदर जितना हो सके हमें और आपको चाहिए कि हम अच्छाइयों को करें, बुराइयों से अपने आप को दूर रखें। दूसरी चीज तकबीर तशरीक, जो यौम आरफा की फजर से, 9 ज़िलहिज्जा की फजर से लेकर 13वीं तारीख के असर तक पढ़ी जाती है। आम तौर से हम इसमें बहुत गफलत बरतते हैं। हाँ, एक ये अलग बात है कि जो आदमी जमात से नमाज पढ़ता है तो कम अज कम पढ़ तो लेता है, लेकिन जब हम इनफिरादी तौर पे नमाज पढ़ते हैं तो हम गफलत बरतते हैं। याद रहे कि तकबीर तशरीक ये वाजिब है, ये मसनून नहीं है कि अगर आप चाहें तो कर लें, नफल नहीं है कि अगर आप चाहें तो कर लें, ना चाहे तो ना करें। नहीं, उलमा ने लिखा है कि तकबीर तशरीक वाजिब है, पढ़ना ही पड़ेगा। और खुसूसन हमारे घर की औरतें इस मामले में बहुत गफलत बरतती हैं। आमतौर से या तो पता ही नहीं होता कि तकबीर तशरीक क्या चीज है। तकबीर तशरीक अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और अगर पता भी होता है तो आमतौर से सहवन और गफलत की वजह से पढ़ नहीं पाती है। इसी वजह से हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों के अंदर जाकर बताएं कि 9 ज़िलहिज्जा की फजर से लेकर 13वीं तारीख की असर तक तकबीर तशरीक को पढ़ना चाहिए। उलमा ने लिखा है कि मर्द के ऊपर तो वाजिब है, औरतों के सिलसिले में जरूर 2 कौल हैं। बाज़ उलमा इस जानिब गए हैं कि औरतों पर भी वाजिब है, और बाज़ उलमा ने कहा कि मुस्तहब है। अलबत्ता एहतियात यही है कि औरतों को भी इस मामले में गफलत का शिकार नहीं होना चाहिए, और उसका बेहतर तरीका यह है कि जहां वो नमाज अदा करती हैं वहां लिखकर सामने दीवार पर चिपका दें ताकि सलाम फेरते ही याद आ जाए। सबसे बेहतर तरीका। हाँ, मर्दों के लिए दरमियाने आवाज से पढ़ना है और औरतों के लिए बिल्कुल आहिस्ता आवाज में। हजरत मौलाना मुफ्ती शफी साहब ने फरमाया कि तकबीर तशरीक को अल्लाह ताला ने मशरू किया है शौकत इस्लाम के मुजाहरे के लिए, इस्लाम के दबदबे और इस्लाम की शौकत को जाहिर करने के लिए। इसीलिए मर्दों को चाहिए कि मस्जिद में दरमियाने आवाज से पढ़ें ताकि आवाज गूंजे। जाहिर बात है, जब बहुत सारे लोग मिलकर पढ़ेंगे तो आवाज गूंजेगी। तो मेरे भाइयों दोस्तों, दूसरी चीज इस आशरे में तकबीर तशरीक। तीसरी चीज जो असल बयान करना मकसद है कि कुछ दिनों में हम कुर्बानी को अंजाम देंगे, और ये बात हम सबको पता है।